کھانا پک گیا ہے، کمرے صاف ہو چکے ہیں، بس نکل چکی ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجیکٹ کے بعد ہیز بین یا ہیز بین یہ پلورل سبجیکٹ یعنی آئی وی دے یا پلورل ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ ہیز بین یہ سنگولر سبجیکٹ یعنی ہی ایٹ یا سنگولر ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب، یہ پیسو وائس والے فقرات ہے۔ اس میں سبجیکٹ کا مینشن ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، اس میں سارا فوکس ایکشن پہ ہوتا ہے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کھانا پک گیا ہے یعنی کھانا پک گیا ہے، کس نے پکایا ہے، سبجیکٹ کا مینشن ہونا ضروری نہیں ہے، سارا فوکس ایکشن پہ ہے۔ The food has been cooked، The food has been cooked، کمرے صاف ہو چکے ہیں، کس نے صاف کیے ہیں، اس کو مینشن کرنا ضروری نہیں ہے یعنی سبجیکٹ کو شو کرنا ضروری نہیں ہے، سارا فوکس ایکشن پہ ہے۔ The rooms have been cleaned، The rooms have been cleaned، بس نکل چکی ہے۔ The bus has been left، The bus has been left۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ اسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you، it can take you from basic to advanced level۔ keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding۔ کپڑے دل گئے ہیں، کپڑے دل گئے ہیں۔ clothes have been washed، clothes have been washed۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ مریض کو ٹک کر دیا گیا ہے، میرا اس سے من نہیں بھر سکتا، اس کا پڑھنے سے من نہیں بھر رہا ہے، وہ کھانا بنا چکی، ہم کریکٹ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف وہ سوچ چکا ہے ضرور، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے آخر میں آیا ہے، چکا ہے، چکی ہے یا چکے ہیں، ایسے جملے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس والے فقرات کہلاتے ہیں۔ اس کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجیکٹ کے بعد ہے یا اگر سبجیکٹ پلورل ہو یعنی آئی وی دے یا پلورل میں تو آبجیکٹ پروناؤن، اور اگر سبجیکٹ سنگولر ہو یعنی ورب پلس آئی اس کے بعد V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب جس کو پاسٹ پارٹیسپل فارم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ادر ورڈ اچھی طرح سمجھنے کے لیے اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ کھانا بنا چکی ہے، she has cooked food، He is not getting enough of food reading۔ ہم ریڈنگ یہ ورب پلس ہے، لگتا ہے مجھ سے تمہارا من بھر گیا ہے۔ I think you have got enough of me، I think you have got enough of me۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ وہ کھانا بنا، وہ زبان میں آسانی سے، وہ چاول پکا چکے، اچھی طرح ہم کریکٹ کھیل چکے ہیں، وہ سوچ چکا۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روزمرہ زندگی میں سونے سے من نہیں بھرے گا۔ I won't get enough of sleeping، I won't get enough of sleeping یا چکی۔ اسی جملے کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر تمہارا کھیلنے سے من نہیں پرفیکٹ ٹینس والے تمہارا کھیلنے سے من کہلاتے ہیں، اور اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ کچھ یوں ہے سبجیکٹ جلدی کیا ہے، پہلے اسے گھر پہنچنے دو، جلدی کیا ہے، آرام سے بولو، جلدی کیا ہے، تھوڑی دیر اور رک جاؤ۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جلدی کیا ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں was the rush۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ was the rush پلس کوشچن مارک اگر لکھنا ہے تو پلس سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے مطابق چینج ہوتا رہے گا۔ was the rush یہ وہی کا وہی رہے گا which mean جلدی کیا ہے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ جلدی کیا ہے، پہلے اسے گھر پہنچنے دو۔ was the rush let him reach home first، was the rush let him reach home first۔ one more example for better understanding۔ جلدی کیا ہے، آرام سے بولو۔ was the rush speak slowly، was the rush speak
slowly. Was the rush mean जल्दी किया है. Speak slowly mean आराम से बोलो. One more example for better understanding. जल्दी किया है थोड़ी देर आओ रुक जाओ. Was the rush stay for some more time. Was the rush stay for some more time. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल. कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जल्दी किया है थोड़ा सब्र करो. जल्दी किया है थोड़ा सब्र करो. Was the rush have some patience. Was the rush have some patience. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. जल्दी किया है मैं उसे कल करूँगा. जल्दी किया है मैं उसे कल करूँगा. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. असल में ये तुम्हारी गलती है. असल में वो यहाँ आना चाहता था. असल में मैं पढ़ना चाहता हूँ. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं असल में यानी हकीकत में. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन रियलिटी. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. इन रियलिटी प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा. इन रियलिटी ये वही का वही रहेगा विच मीन असल में या हकीकत में. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. असल में ये तुम्हारी गलती है यानी हकीकत में ये तुम्हारी गलती है. इन रियलिटी इट इज़ योर मिस्टेक. इन रियलिटी इट इज़ योर मिस्टेक. इन रियलिटी मीन असल में या हकीकत में. इट इज़ योर मिस्टेक ये सिचुएशन के हिसाब से हमारा सेंटेंस है विच मीन ये तुम्हारी गलती है. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. असल में वो यहाँ आना चाहता था. असल में वो यहाँ आना चाहता था. इन रियलिटी ही वांटेड टू कम हियर. इन रियलिटी he wanted to come here. In reality mean असल में या हकीकत में. he wanted to come here ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है which mean वो यहाँ आना चाहता था. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. असल में मैं पढ़ना चाहता हूँ यानी हकीकत में मैं पढ़ना चाहता हूँ. इन रियलिटी आई वांट टू स्टडी. इन रियलिटी आई वांट टू स्टडी. इन रियलिटी मीन असल में आई वांट टू स्टडी मीन मैं पढ़ना चाहता हूँ. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. असल में उसे कुछ पता नहीं. असल में उसे कुछ पता नहीं. इन रियलिटी ही नोज नथिंग. इन रियलिटी ही नोज नथिंग. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. असल में वो जाना चाहता है. असल में वो जाना चाहता है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. तुम हमेशा मुझसे दूर दूर रहते हो. वो हमसे दूर दूर रहता है. दूर दूर क्यों रहते हो तुम. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं. किसी से दूर दूर रहना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में स्टे फार एंड वाइड. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है. ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है. प्लस स्टे फार एंड वाइड. स्टे ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक. प्लस फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या नाउन. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. तुम हमेशा मुझसे दूर दूर रहते हो. यू ऑलवेज स्टे फार एंड वाइड फ्रॉम मी. यू ऑलवेज स्टे फार एंड वाइड फ्रॉम मी. वो हमसे दूर दूर रहता है. ही स्टेज फार एंड वाइड फ्रॉम अस. ही स्टेज फार एंड वाइड फ्रॉम अस. दूर दूर क्यों रहते हो तुम. वाई डू यू स्टे फार एंड वाइड. वाई डू यू स्टे फार एंड वाइड. बिल्कुल हमें स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप
फॉलो कर रहे हैं, आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं तुमसे दूर दूर नहीं रहना चाहता। मैं तुमसे दूर दूर नहीं रहना चाहता। आई डोंट वांट टू स्टे फार एंड वाइड फ्रॉम यू। आई डोंट वांट टू स्टे फार एंड वाइड फ्रॉम यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। दूर दूर रहना बंद करो। दूर दूर रहना बंद करो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानिया। मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर तुम्हारा है इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज़ होगा प्लस एट फॉल्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है। आई एम नॉट एट फॉल्ट। आई एम नॉट एट फॉल्ट। कसूर तुम्हारा है इसमें। यू आर एट फॉल्ट इन दिस। यू आर एट फॉल्ट इन दिस। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ही इज़ नॉट एट फॉल्ट इन दिस। ही इज़ नॉट एट फॉल्ट इन दिस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है। तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है। व्हाट डू यू थिंक आई एम एट फॉल्ट इन दिस। What do you think I am at fault in this। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे दोस्त का कोई कसूर नहीं है। मेरे दोस्त का कोई कसूर नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानिया। कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ। कभी कभी वो यहाँ आती है। कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कभी कभी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वंस इन अ व्हाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस वंस इन अ व्हाइल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। वंस इन अ व्हाइल ये वही का वही रहेगा, विच मीन कभी कभी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ। आई मीट हिम वंस इन अ व्हाइल। आई मीट हिम वंस इन अ व्हाइल। कभी कभी वो यहाँ आती है। शी कम्स हियर वंस इन अ व्हाइल। शी कम्स हियर वंस इन अ व्हाइल। कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं। वी प्ले क्रिकेट वंस इन अ व्हाइल। वी प्ले क्रिकेट वंस इन अ व्हाइल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभी इस फार्मूले स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी मैं उससे बात करता हूँ। कभी कभी मैं उससे बात करता हूँ। आई टॉक टू हिम वंस इन अ व्हाइल। आई टॉक टू हिम वंस इन अ व्हाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कभी कभी वो पकाती है। कभी कभी वो पकाती है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। वो अक्सर यहाँ आता है। वो अक्सर वहाँ जाता है। मैं अक्सर अपने स्कूल में क्रिकेट खेला करता था। मेरा भाई अक्सर सच बोलता है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अक्सर, यानी हर सेंटेंस में अक्सर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑफ्टन। ऑफ्टन मीन अक्सर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस ऑफ्टन प्लस मेन वर्ब
plus other words. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding, so make sure to watch this video till to end. اس ویڈیو کو سکپ مت کرنا. اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا. وہ اکثر یہاں آتا ہے. He often comes here. He often comes here. بالکل فارمولے کو ہم نے فالو کیا. نیکسٹ ایگزامپل فور بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ اکثر وہاں جاتا ہے. He often goes there. He often goes there. One more example for better understanding. میں اکثر اپنے اسکول میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا. I often used to play cricket in my school. I often used to play cricket in my school. میرا بھائی اکثر سچ بولتا ہے. My brother often tells the truth. My brother often tells the truth. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دیں. وہ اکثر ایسے موقعوں پر جھوٹ بولتا ہے. وہ اکثر ایسے موقعوں پر جھوٹ بولتا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس ماننا. کہ میں اس کے سامنے بول نہیں سکتا. ایسا کیوں ہے کہ تم ہر سال کم نمبر حاصل کرتے ہو. ایسا کیوں ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا. ایسا کیوں ہے کہ وہ تیز چل نہیں سکتا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ایسا کیوں ہے کہ، یعنی ہر سینٹینس میں ایسا کیوں ہے کہ کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں why is it that. Why is it that mean ایسا کیوں ہے کہ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. Let me explain. Why is it that پلس سینٹنس. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور why is it that یہ فریز ہے. that mean ایسا کیوں ہے کہ. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. that can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding, so make sure to watch this video till to end. اس ویڈیو کو سکپ مت کرنا. اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا. ایسا کیوں ہے کہ میں اس کے سامنے بول نہیں سکتا. Why is it that I can't speak in front of him. Why is it that I can't speak in front of him. Why is it that یہ فریز ہے. that mean ایسا کیوں ہے کہ. اور I can't speak in front of him یہ سینٹنس ہے سچویشن کے حساب سے. that mean میں اس کے سامنے بول نہیں سکتا. نیکسٹ ایگزامپل فور بیٹر انڈرسٹینڈنگ. ایسا کیوں ہے کہ تم ہر سال کم نمبر حاصل کرتے ہو. Why is it that you get low marks every year. Why is it that you get low marks every year. Next example for better understanding. ایسا کیوں ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا. Why is it that he can't study. Why is it that he can't study. ایسا کیوں ہے کہ وہ تیز چل نہیں سکتا. Why is it that he can't move quickly. Why is it that he can't move quickly. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ایسا کیوں ہے کہ وہ سیکھ نہیں سکتا. ایسا کیوں ہے کہ وہ سیکھ نہیں سکتا. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مان.